ni ba fi wala sa a soro la sira minga kana donko e o sira moye o ne be sira o lebu nyata khawfan min an-nas mo ni sira ya kama kuma ika ala ko be tuti na fora sira ke dande ala ki dande la hala ba fu ko kalo ga sira ne fle mo ka yeli nyeka se hakemina idunya don ko ala nyebe de na ibulu idunya don ko ala bi de soro chugo don ko soro chugo ti dugo ala la o de ato gwanzan de alkira ko sallallahu alayhi wa alihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min ko jina kira ko jina ka kuma ka soro mu'mini do to liman ya ko kuma ko bana ibe jina la kuma bana o kuma ni mo be akon ka sinya hakela o dem famu num fana be sina o lu bena ni nga ka fara mawuda tuka de est-ce que abe akeli de o de ni takhallusu kera ka bala dem fitini o dem fitini akera de kono ni fiele ko kono barala ay kono chiew walma de fitini wuluto ayafa walma wulule ko ayafa o kuma korote ko ni mafiala ko kono chien bi daga ni mafiala mo fode na nyina ma sabatile ko kiru mbala ko ludo jaf ete kono chieni kasoro kundala kunye jumeyi mado la don bo be samba kono ka chien ngama nasro din ni biskil girma be to toro la ki ko yoro ka fo ni siga ke bashi ni din wululi abab siga twala walma din be chugo dola wululi siga ke kasare ona nyona ya da makiriwe kuma to nofe kuma be mi nofe we mobu de fali minge anyesranya kama lebu nyesranya kama walma abalu nyesranya kama angwa nyona mun ban fa ya o doy kono chiena wi ba mun be de unsoro jenas aka ka kono uchi itambe bosu tara kono do tay ko chi wal ma inna be barala bo ko ya inna no kono ta ko chi wal yedin zoro yufi wal yedin zoro yufa o ko jugu kele de flayo we jenani mafa fla de farale nyonga sa ajien lebu ikota akafsa kungo fla in farale nyonga la ana oye abovenyo do yan fe aflana abovenyo flana edmeyi ba munum bambe den wuluma de baluli nyesran kama ro fana nyonya na fe kusobe nasoro maminga franje do deni yonche ni kunwere bala minte de baluli nyesranye dan akira balu de nyesranye woni nunga hakilla manjanyona de ni asoro le fa kwati sakoro eko kwate wulu ya yere jango akaduminike ya aka hakilla manjanyona o kuma de jamana labo do kametu ko sorote bulula yano akuma nunduna ya ni chatri bo kaundi aduna ya ni toydi ta misaliya ke ga jira mo la misaliya famba ka dobo dela sizi kira kuma min ka kushebe anfaya on islam ya shedati nyonta doye abalu nyesranye to ko sorote bulula o ambe dimba wulula fuy ma afrique to ko note so ko be ne ma do chena ne ma dala na ko do ko awara mandashi tula de am fara finda ma do nga chen fo nyoy ko ne kon ma dala na ko do parce que neta don mami nga cha e o bisika e convaincu ka fo ke ka fanda ya sababu de chaye ale dunga chanka teme eka ale be bolo la son Afrique yere be farale nyonga jamana do kilinga changa tema
ni Mali yɛrɛ nin dugu kolo ba in lajɛ Mali kolo ba joli b'a kan kuma min b'anw da yan sisan o ye ko maa 20,000 ni dɔ yer'o ka bɛrɛ tɛ maa minnu ka dugukolo tɛ hali anw ta tilancɛ bɔ maa 80,000 bɛ dɔw fɛ yen 60 bɛ dɔw fɛ yen 100 ni kɔ bɛ dɔw fɛ yen 200 bɛ dɔw fɛ yen Chinois de ta man ca bɛɛ ye olu de taara k'anw dɛmɛ yan n'a bɛ Chinois bɛ dɛmɛ k'an ye yan o ma kɛ wa Chinois bɛ la ka dɛmɛ k'anw ye an ka pɔn laban in jɔnni y'a jɔ Chinois tɛ Chinois de y'a jɔ ka di Mali ma an ka pɔn laban in a wari bɔra Chine u ye min fɔ a ye Faransi min b'a campagne na yan Faransi man ca Mali ye siɲɛ 3 u ka dugukolo bɛ Mali ta bɔ a t'a bɔ adamaden yɛrɛ donyɔrɔ tɛ nin ko ninnu bɛɛ la walasa an ka tɛmɛ an ka kuma fɛ adamaden donyɔrɔ tɛ nin bɛɛ la Ala ka dali Ala de b'a ka jɔnw da Ala de b'u garisɛgɛ i ka fantanya ɲɛɲini ka n'a tulu da den caya kunna denw nan'i sɔrɔ i ka fantanya la yen den t'e bolo tuma min na fɛn b'e bolo a bɛ denmisɛnninw ka k'u tɔɲɔ fu denmisɛnnin yɛrɛ bɛ se dumuni kɛ tuma min na ko o dumuni bɛ maa kamana o ye san caman ye dɛ denmisɛnnin k'a daminɛ a wolo kuma na fo san 7 san 10 ni kɔ a bɛ dumuni joli kɛ cɛ den nana sɔrɔ fɛn t'i bolo koyi karamɔgɔkɛ den yɛrɛ wololen bolomafaranin minnu dir'e ma o yɛrɛ fisayar'e ma o de fisayar'i ma o denkundi b'a fɛ yen bolomafaranin minnu dir'i ma o de fisayar'i ma dɔw yɛrɛ kamana bɛ gan den dɔ la k'o nana dɔ fara kungo kan o den de bɛna jɔ n'a ye an kana impliquer Ala ka dali la n'i ye den sɔrɔ Ala barika da ni Ala y'i muso kɛ den wolola ye Ala fo i k'a barika da i k'a to den ka wolo i ka du kɔnɔ Alakira kɔni ye min fɔ o y'o ye sallallahu alaihi wasallam a ko a ka d'ale ye a manto ka den wolo ka caya k'ale bɛ waso mantɔw la n'a manto caya ye Alakira kɔni ye min ɲini o ye nin ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa as-salafu salih maa minnu n'an b'u ladege u bɛɛ ka ɲɛnamaya kunsigi bɛ caya de kan wa hɛrɛ bɛ caya de la siga foyi t'o la maa o maa ka can ka tɛmɛ i kan a fanga ka bon ka tɛmɛ i kan ne y'a bɛ fɔ bi ko Amérique ye puissance ye nka Chinois n'i y'a y'u gasi sigilen don i ni Chinois karila ɲɔgɔn na hali n'i digir'u la i setɔw la i fatɔ k'u ban o tɛ ko nɔgɔ y'i bolo dɛ maa min ka kɛlɛbolo ka ca i ka jamanaden ye i n'o bɛ kɛlɛ kɛ cogo di a ka sɔrɔsi ka ca ka tɛmɛ i ka jamanaden hali n'olu maa 100 ye kelen fa aw la aw bɛ ban cɛ 100 cɛ 1 a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn cogo di Alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam a mɔkɛ o y'i dafalen de o bɛna n'a bɛ a sugora Zamzam na n'a ye kisa in fɔ yan a sugora Zamzam yɔrɔ la k'a bɛna se u bɛ yɛlɛ a la tuma min na u y'a ye k'a bɛna kɛ sɛbɛ ye u ko f'u ka fara a kan f'u k'u sen don Ala fɛ a don a y'a ka mandanya kasi a y'i dafalen ko n'ale ye denkɛ cɛ 10 sɔrɔ minnu bɛ se ka jɔ ale kɔfɛ k'a kɔlɔsi arabu tɔ tun y'o de ye den gojogojow b'i bolo o tɛ arabu kelen ta ye sa hali den kamalenkɔrɔw kɔni jɔlen i kɛrɛfɛ jɔnmaya ka k'i la fo ni den barika bannenw don a ko den 10 u bɛɛ kamalenya na u bɛ se ka ale kɔlɔsi ale bɛ kelen kantigɛ Ala ye y'a dɔn nin dafalen ba ye dɛ munna mandanya mɔnɛ fɛ a ye nin fɔ Ala nana o dugawu jaabi a ye denkɛ cɛ 10 a y'o sɔrɔ
o tana de kɛra alakira fa ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay kala fili ko bena ka dafali dafa min kɛ kala de taara buka a sɔrɔ o de kun ko ka da ye o do ka tɛmɛ a den tɔ bɛɛ kan siɲɛ joli kala bɛ bɔ o kan wala ka sɔrɔ k'a kuma bɔ ko nka kisa ɲɛfɔ ya kan kuma ye fɔ kun tɛ o kisa cogoya ye kuma bɛ mun nɔ a ye caya de ɲini a ye den ye al-anbiya wa rusul nabi maw ni cidenw n'u ka nabimaya u ye bɔnna ɲini ala fɛ u ye juraya ɲini zakariya ka damakasi filɛ kuranɛ kɔnɔ a b'i damakasi ka juraya ɲini ibrahim alayhi salam aka denko kibaruya nana ala y'a ɲagari ni denw ye k'a ɲagari ni mɔdenw ye alakira sallallahu alayhi wa alihi wasallam a ye dugawu k'a ka sahaba dɔw ye ni den caya ye ana subo mɔgɔw la a ye nafolo dugawu k'a ye ka den caya dugawu k'a ye ni ala ye maa min lajarabi ni den naya ye ma o fɔ nka e yɛrɛ de k'a kɔn ka juraya kɔn ne m'a dɔn ko adamaden bɛ se ka kɛ bagan buguni fɛ ka ba a yɛrɛ buguni na e ye saga marala jumɛn ye k'a t'a fɛ a ka sagaw ka bugu i ye kɔnɔ marala jumɛn ye k'a t'a fɛ a ka kɔnɔw ka bugu a na o na n'a ye sulu dayɛlɛ dɔ wɛrɛ tɔɔrɔ la n'a ye sulu dayɛlɛ dɔ wɛrɛ tɔɔrɔ la nka dɔw bɛ kɛlɛ de la Bamakɔ ya bi yarɔ kuma bɛ n'i y'an sen tɛ ka taa ni sura in an ka sura in banna nka kuma de bɛ na ni kuma ye laɲini tɛ ko an ka kuranɛ fɔ ka taa ten dɔrɔn la fɔ kuma bɛ bolofara minnu bɛ kuma na fo an ka ɲɔgɔn hakili jigin ko dɔw la ni kuma min na ala ye min fɔ don nɔgɔya don min na an b'o fɔ ko nin kɛlɛ bɛ du caman kɔnɔ bi cɛ de bɛ a kɛlɛ fari da non k'i ka ko b'i bolo n y'a fɔ a ye a sigilen filɛ n y'a fɔ a ye n k'a kana kɔnɔ ta wallahi a kɛlɛ bɛ Bamakɔ yan dɔw yɛrɛ ye muso gɛn ka taa so fo ka taa muso jigi hali den in denkudi a ko k'a da t'a la ka sɔrɔ a woloden don parce que k'a ni muso bɛnn'a kan ko den kana wolo sisan ko y'i tugu ka taa denw e m'a dɔn i barika banna den wolo yɛrɛ ka gɛlɛn cogo min na muso bɛ saya ni ɲɛnamaya cɛ den bangeni na e ta t'a la dɔwɛrɛ ye cɛ ta ye mun ye den wolo la n'i y'a ye kira ko sahabakɛ ma siɲɛ 3 fo ummuk siɲɛ 3 naani n'a di a sɔrɔla ka fa fɔ fa ta ye mun ye den wolo la min bɛ se ka sa a wolotɔ o ma min fɔ e de b'o fɔ ne ko e yɛrɛ e ka cɛya e ka qawama yɛrɛ o jumɛn ye sisan ko ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa e ta ye jumɛn ye sisan ko cɛw de ye kuntigiw ye cɛw denbaya dajuru bɛ cɛ de bolo cɛ de bɛ jɔ cɛ de ye muso ka ko ɲɛnabɔ e den wolo dama o bɛna e si dan na muso ka ɲɛnamaya bɛ farati la o gɛn o den gɛnnen dɔw dɛ dɔw ka ɲɛnamaya de nana siri o den in na a bɛɛ kɛra nin Bamakɔ kelen in na yan a ko a ti min denkudi kɛ ko muso y'a tugu k'a wolo dɛ a den bɛɛ la o de kɛra fɛn ye a yɛrɛ bɛ maloya muso tɛ sɔn ka ala baro bɔ bilen n'a wolo dɔw fɔra dɔrɔn a b'i kun su n'o den faso bɛ mankutu n'o ka baaraw bɛ mankutu i b'i kun kɔmi adamaden ka sabali ala ka baaraw an k'an sen bɔ olu la an ka kɛ maa ye an ka jɔ an ka sabati ni ala y'i garisigɛ don fɛn min na den ye ala ka sɔnni fɛn de bɛɛ t'a sɔrɔ nafolo bɛ dɔw bolo u ma se ka den sɔrɔ fiyewu u ye ko bɛɛ kɛ nka e ye den sɔrɔ ɲamɔgɔ den tɛ halala den don ala ye den d'i ma furu kɔnɔ o kɛ kɛlɛ ye ka muso gɛn o kama ka ban muso la o kama i cɛ tɔ i ti maloya tubabu nana o dɔn hakili la kɛra sababu dɔw b'u to hali furu la bi ka kɔnɔ tiɲɛ nin bɛɛ bɛ Bamakɔ yan muso furulen bɛ kɔnɔ tiɲɛ den wolo den t'a fɛ den ka wolo
ko denyani shu de bina yinigali olu de bina yininga bi ayyi dhanbin qutilat ufaraka damunga adama de ki farati ni bola ni mandogo ala yoro de ka jonde la ka fati fu awde aka ala kutake abino wodi ku ama don ko jene kwa kungo foite de indala ala yoro absika dambe de nogo mo cela ta kungo foita dala ala awde be jene kungo bawde dala amanya ka o ko abino ko wodi kuna te de mana soro ina sraka akiru folido aka ngisha de façon man ta akiru folido islamel abadi tado dame ka ta bade ba abata wa ba baccin ta baba cin ta ate dame ka ta fadi ba parce que furu de be de ke fata na shera ma foka fengala shera te din sanctionné ni fuyi de ka kungo fuyi te ko ita akungo ba de dal kana ngana to kojugu ka double ku yele nyonga jenay kojugu bay ni klara a CV yi ma fa fana kojugu kele fly ba kuma fly de dumbe aya kele ma fa be aya mina ala ya kojugu basa ba noro nyona flanga fuya ni ma fani jenay a noro nyona wi kele ka sara flache ala kan shikata bara arabuta ulukumba nyenama demso nyenama de do dingena anga karamgo do dilla ka fain mai te kitabu kono kuma ida alayra ka mulahazatu ga kuma ko ni ayni hakimi aku aljazaa'u jinsil amal ko sara ye ko min gede arabi sara no nywana de jin kono ya ko arabu ye so mafiyali min ge ka koro ko ala nana o nyakili de si arabu ma halambe domne ko bi muso ko man gele je yoro shika arabu fe ko o chele arabu fe wala sai kam so kile zoro ko furu barabi bolo de arabu mana adama de rasile ko ni fle ko muso fla de babu wala muso saba de babu wala muso nani babu abi fle de ko mi de baba fle parce que a kele soroli olu fe o yi ka jena tige bara de bolo e ma ni be hijila ni be hijila bu e telechi la muso no fe do be yala muso no fe de bu bolo keta ni ki nabe tawafula ni ibina suru muso no baketa ni suru baketa onu be srafe ni bu fenza ale de ba taka tuku muso no fe ni muso ko mi o de do ale muso choti nye ya koyi idadu ne tulo koro dibo fo kube muso boya otinye ya koyi ya wani ba ta no fe di ni ala sona yoro be na tuga ala ka kimban dama ya ba borla man ka ku ga gele de foi mandu ni ngiri fasongo aga shimo ko dilate ambege ya ko fo ko mso ko ga gele u feyo e ba ko dila ku mso buya ala ka kimban dama wa nya kile tara ki dan bara bi bolo ni kile zoro no tlalila aya ta nyi arab jamana kaban mamunu ye kala ke uluba don do ya baro do yoro do kala lila ma boya ko ba soro muso bulo kabiya muso bali kula ba ta kala ne kuna for do bulu kala yin so tulubulu ni kala ne jirala no ko kala ne kembe kam so fraka dugula kaba ko yadi kasoro lude kumbanye na madu dingena ko nye chitala oni mafarati dura ala bila jarabi dato ali adama de soroke ni ya dara ka chenike ka israfu ke ala bi lajrabi no fe ndanye alaba abi gele ibade bana ala ka hero ka bunya ka ala barkada
barkada de bina ni jidili barkada baliya bina ni nakashili wal makafen rebo shi labdo o ko diyeni shu olu bina yininga akara arabu tay saw akara an reka yan kono ciende wi saw akara an reka yan nere nin fali wi saw ko diyeni shu bina yininga mun yela maduna dingana ani anywana mun feo fengera olu bina yininga bi ayki dambin qutila ni jurumu jumen gele sanu nun fara e ala re kalmu qurata ka bo mamununga kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kalmu qurata be ka bo ma sabaka dem seni bula faka ta balkiya mammi dinere ni fawla ya fani da lume ayemu be o ya do o ja o yini ngali jabi dombe ambe ma foy kew wa idha as-suhuf nushirat wa idha as-suhuf kibina gafu nushirat gafu nana chat gafu char nakaba abina tla atkuni yonje gafu bina dutuba ko gafu mowi adama de kabara gafu ala yau fu ako o gafu manadi ko aw kunyina nan ne kun sile fulani kalla bal tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun abga la rakalu diga ko nga sebeni kala ba no fe wa be fon fenge o ba beda adama de bi fo fenge ni yoro inganga mbesrande anga nyina maya wali ketta be kwa be de sibini do anga gafu ko andilla ka kuma infoya Khalid bin Walid ni mafli alade to nana fay ko karbe ni fima akwa alade ka gafe do nan min gada ya ko siba ko kan baka lahara gafe de ambe fon fo ambe fo fenge abede be sibe anga gafe ko o gafe de binanna ka gafe di yame sufu min fora ya o gafe de ko kitabu mbe fo ni adichu fora kiningolo numamulla abe o fenge de ni kitabu bina kanu to bina tla wa wudi al kitab abe o fenge de ni tafsir kala ka sharhula وإذا الصحف نشرت غفو ولو تشارنا كما نو ادم دو مبارو غفو وإذا السماء كشطت وإذا السماء كبك بقولوا كشطت وفنا بركه بوي كومينيه سغا ولو بونغا بوالا كبقولوا تيبلا بوناكا بوي ba fedo fora étape de do abena ketma yoro do la foko kabakolo dawbi yele ni yoro ina fara ka bona kabakolo yere bona ni ko wi qur'ana e ko mun fo kadala ko ni wi wajibi play nga madawla imana basu ke kitabu kono chugochu ambe tartibu mingine بالضبط ni debe ke folo o ko fe ni be ke abe ken ke chu yere de la بالضبط o inanzira ede don bawo ye khulasa min fo sayana kunangu hakika yere ni duna mina kono kuma mina sayana kunangu yo ede ni boli beta kaburu beta alqiyama kena kana beta mim siga fiyo bi fiye amisalu bi fiye nga ko ketugo hakika yere ibino don sa de ni yere blala mina kono kuma mina abkomi imana makoroba ya fo demseni tugo ata famu ngani korola iba famu matiki to étape de la nyana ma tugo do be tiki to la ka tugo were don بالضبط comme la fo a ketofle ire fla kenaka kibaruya ani nyere nyebe fela o tekiliyu kibaru mana ke tugo ani nya ye nyena o tekili
ede saya kibaru mena ka fode alquran ay mun fo wajaat sakratul maut bil haqq tahala kibaru fana yi cin saya kibaru yi cin beero ngala yi cin min fo ko abin nanwe we ere de afa musa ma yo kuma no kai ala ko ko nyedda la kwai dat kula bli ka bu nyedda la ki nye kadibi ikundi min yeka korobbi boyi yana hakli kanna ta nyami a ko ka ba kulo bi dayele sila ko ka bi bon so fe fle ka fo abede bi ke nga me bi ke folo ki atartibu ando nyeno de mado lalla ni ba so ke ba so mado la don ba do siga nye foli do ka ni keni mai ngal ni la rab ngangoude halik don bobu nyon so sok mado la kulo yere ni kaba kulo kunganko do bi do go luke la haran ye kunlina je wuli masuna do ba ke buru fieli de binani okuyi do ba ke akunna la harakenaka kunnumbo de kenaka wallahu ta'ala a'lam woni ko ketawde qur'ana yu barobo sika fuita la wunake ka be kenin ketwo yire de la joy ni de folo be ke o ko feni mi daw ka o ko feni mi daw ka o tartibu Allah ta'ala a'lam alaka do no yamata aki chesri dro dom boda ibe boda soro ni kewale munwe ikulu chaya ka kondo yi daka mamina ni ngal kelan na ala kirin sallallahu alaihi wasallam kula arai majmi kirai akli de ji akal labena akiye mun labe akama aketman yote ko gelen ko nga mun labe akama lara ko gele mayoro o yote وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجحيم كبنا جهنم سعرت جهنم منامه الله أكبر هذا القيامة السماء منسي جهنم لسكوا بعلى بلي أمنا يعني القيامة السماء السرا أكبر السريانا أبنا nyaga kurai o de nya foto yi wa idal jahim su'irat jahannam bina mana ka mana tula min cika tu wala aya wala unana jahannam rabbi funu fabu furufuru alere korotombe ala jugu kafiru munafiku mushriku kaddo akono wala ko jahannam bi mana ka nyaga kurai da ka bara da masala ala kana ya si ba wala wa idal jannatu uzlifat wa idal janna kibi aljanna fana yi addu alqiyama kana kai uzlifat aljanna fana suruyana o suruyana du bawla aljanna dun kuma siraka aljanna sumame وأزلفت الجنة للمتقين الجنة سريانا على يسرين جونك حرم جون لبلي الجنة كوك ما سريانا كبا فتابع فوق مو يكابون يغري ما من الجنة دعوة نوسران ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون akana fujin akana sa swani sa bina do aljina wa idal janna kibi aljinai uzlifat asuyana do bawla kaba ya rabbi ala kan fara bil bawla alimat nafsun ma ahdarat asuk alimat nafsun ma ahdarat ko ni kelengele bebina don sa yemi nati yemi mblaye ibino don sa ni ko nunu bekele kofe janme manana kaba ulabena aljine fana suru yana dumba ulakaba o ko yezade alimat nafsum ma ahdarat
ko ni kelengele bebina don yesa iye min na kabla ye daka foi ta da made fo ire min na ti inye ire min bla ye la rai wa an laysa lil insani illa ma sa'a كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كن نيكلينغلي بدي بنا دون يسا إيمينا adama de dum be fiamunu na lahara ibu chikata blaide nga itato titanu ibulu ikanyina ma franje kono e bara munun gewde ka fennalimu ma ahdarat يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا كدو من هذا مدى كيلين بابنا سولي كفنا يمين ناتي يمين كيكي تجينا يبنا خير لا يهيركم من كيباي محضرا نكيم بنا سراي وما عملت من سوء كونغاي من بارسا تورلا جغمانا تود نبانة لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وحلف فرنج جام مسافة جام واتي جنبك كي علينا كاو باراتي بلاني باراني ركنا يوي يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية بعد نتا فرنج جامي أكتا لكوي عليني بارين يركنا نيوي itafeini kan galo saraka nyoy la itafeini kan nambara saraka nyoy itafeini kan jenaya saraka nyoy ye kuma jugu munun fo itafeina saraka nyoy idun na sarabina nyoy ni matubi kabwala ya ina sarabi nyoy de daka qur'ane wode fo faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharra sharran yara ni ali dharra nywana bindingi seni nywana ni madu kibai ni juma farado kibai ni ya ko adama de maka juma min woni ye lahara aka gafe kono ko ray ko atubira aka tubin yana ala ya farama ala ya tushe nga ka fo ka doya de batunu kella adoya ta tunu de qur'an li bo samatiya ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا يمين بارد يباس ربي ماشي كفوجي تنو على وكوي انساد علمت نفس ما احضرت كني كلينغلي ببنا دون اي منا علي منا لا حركه قبل اي ني يانا اي كذا ذاك يبي فمنا لا حرا itato no titare inyena madi bo na kire nyena matoya alai kuba mun fo aya kuma kun je ni mire baramba fam yawla ka fo kuma in be kambe de kwa ngan labe ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad nikeli ni be ka de mun ke kabla ndunyi ngo gelen banum be ke domina e mun labe o doingama jena ya nafara ko yororo ka gelen mo be labe on sabata ka itaro na nafara ko aji ko ka gelen e bi ka felo tike nafara ko abalo ko ka gelen bi ka felo tike nafara ko amena ta séjour min ke ko ka gelen di soro bi ka lanonke o ala ilaha rafo ay gele ko fo ay ko ba fo ko gelen ba fo ambe de dumina keneka e mulabe ni ko gelen ngama ite fo ila ngalu digani nabaram ite fo ila jafango ite fo ila shuyeni ko ite fo ila bingani ko ite fo ila jenaya ko ni qur'ana kono kuma nunu yeru fle ka adama dire ka waqi'u fle am bilama be tumina abikiyana ko kuma nunu kambe ma warawde ma kwa kandawma
ambe ba yede do ba geleo yini foma o ta ira ka tita la je yire ebe sebe ko jumeina ko obike boda hila ha mumbibi adama don ti somima illa man rahimahullah nyebe jugo jumeina bi adama de ti somima abe nyonye monvea ni Qur'an reflète ba mu halakira ko koro odo ba soro jugo kilin wali fla saba o de fora ku halakiro kama nga complet de bonvea jugo fen fora abe complet de bien modo ikana bo do were kala ba nambara mimbe moni on ce jabo sira fe ni boro kalama isile igarabu katti sheni mimbe bara dawla ni boro kalama iba fo ko de ka duga be jenayam be dugu kono sigi dawla dugu baw kono burusu kono ni boro kalama iba fo ko jenay de ka duga nga jamana ka tawa be ni lomi kibaro yaw fori iba fo ko loko de ka duguna be ka bola ka do bede yaw ni gini yaw ni ko do wore be halita fe kula ka do wajila ka faranga dumbara jugu yaw ka gangar daraw ye kola abe nyembe anjela wa amla la kuma mun na duke ba doyara o kera man kiligire ni de chen ambe dun kumbe ni ndo inga de wa kabi mana sakaba ni ko fen fole fle e kon mbe sako kanin kon nunde kono nyate yangwani ikafo itiabi ni fatuli nana adama de madoro ikunda de le fle ni kon nunga folo min fora no yese yo nena kama flana o kaburu kono ski ko munumbo kono yibino fana yi o kaburu kono ski beta kunje alqiyama kene kana don bo kuma do kuma do ba fa ko hadisa ma hadisa ya masabati ga kuma yi wani kanga hakili makon sa don fla wati fla bai ko dafin majalika ne wani ma kanga yi hakili to flala yana ma mana jai gudu cucu shukile ani sokoma da kile kuma kanga yi hakili to o shukile no sokoma kile na kwa shukile nyonte shula a sokoma da nyonte sokoma da wula shuye ibina shu folo min shi shu fe madilika shi fe kako adama de bi shu folo min shi kaburu kono ma al amwat ukunde shi rokoroy inu madilika shi fe ma be meta do de blaka siki gabbi kon yere de nashi alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kuma kadi yakilito odo shula ko ningi yakilito sogomadala shumin dugu be jella harala shukura dugu jera je shula ba mina ko na dugu je alqiyamai ko mamu sogomada fana nyonyi sogomada nyona te sogomada wala ma kadi yakilito nim flala davon mani wati fla nyonyi bedun kumba kadi bebe na yi kile ana adama de ka laje iki chesri baran mafi ibisiga fo fenge kabla yere ake kabla yere don wo de fo koni ibulu femi no jari fita fe no ka faranyo na fiew ki ko mara ala yoro note ko ala ko ngo amma ma indakum yanfadu wa ma inda Allah وما عند الله باق مين وان باورو دي فون فين تور اوري ينفد وبا انا تعرف مين با ايا ما على يورو مين با على يورو دي تبا فون فين يا ما كان براجي ودي اسرانسي كوداي garanti dayo ala ka kiman da
kuma do adama de tani shifa angon be je no fe tambi giriti dana ya bana laylu bana ko be bana adama de nyebe mina we siga lafiya bi cugo mina dama aw do te ko dona ka bare de ma bo cugo lay ni bagam be kaka kada ka baga be bi lafiya dama de laje baga ma go te dunna ta ما يعلمكم هذا ما دين كافر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أنا ما دين كان نتدد لا نو القيامة نكون نقول كان يسكي كنا ما تام بلا كوديشي يتورا نفلويني نفيكا لفلويني تارا سري ما فالا يكلا هذا شيء itura nafulu yini na yere ka nafulu yini sira tara siri ala tanamanna mununna ibe balo haramu de laibi de balo laibi ika soro siri law la fukati sa halakira fle bi moti fu wala fle giri suro beke to mo suro be fu ka kon wel sonit le dama do so buli ka giri ko 31 amon be kubela islamati bali fuila ma do dun duna jahannama kono uyini ngara ko mu ya seya uye kuma ulakale uka kuma seve ulana kuma dofo uko wa kunna nakhudu ma'al khaidin aw de ke mowi aman tukuba ba fe hallo ya sura tafsir kala ko ala kira ko kula ga kuma kono ferele ni islamati kubela kudo be islamai roka janka buluma uti ka koyi uti sendo ngoyi ute enye srala amuyonga islamai na rashid don wo yode fo man ishtaghala bima la ya'ni fatahu ma ya'ni ko mi ikanga minge ni masugula noyi mimba bo ni ma okisebe min da boye bina sugula no lele anda dikram as-salaf as-salih ala jun man temenu ni taraka tu katar ku kala ati ban fon fe bi ko be karsa no fe ma achama kuma ida hali ibn taymiyyah min file rahimahullah ni taraka zudu ko kuma ulaje wana an chama be ibn taymiyyah ko kelela bi aka kilana anta te kelele nje ko ina ko ay no luk nya account da shi unu te tora sura utilaw bukhari min filo ni nalo mabaka kanne bukhari a toro soro ka soro atlefa ba fe ka toro soro ka soro mamunu bu opposé ala toro fay sayar nata kasoro do alay dawla min dama doni ko srafe naya ke jabu kunyi naya ke jelaba kalango shi a pumbe hera chamange nyonga de je hera la do lolu la hara de subati odato alay ko doni koloshi ka ke islamaya ko semenay ala ka kitabu kofe ka ke islamaya de menay nabi ko gelara adama de koduna la chere fon fenwe baraji ko khalisu mo farfunita yaw farfunto ko fe jenko fugana wajlu yere maka ko fugana ala ko yere maka ko fugana ka ambebe kere lawde nafu wa ala yode fo kabur ko kuma na de wa alhaqu muttakafa chayali ni de yaw sugura chayali mama ni be chama de nofe Imam Shafi'i yode fo ala kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam kira ga foli mi ko fen chama farali nyonga ko te banae nika banae Imam Shafi'i ko kuma in korode woy parce que ko adama de mana fara nyonga chugochu ni makar ni fen alay garsige mina inna tatna fa
sorotna e bali shwenina sorotni bali nambarala sorotni bali javala sorotni bali foila ko jugu munum be kenna folo no fe soroti bala shila tanke ni makari ye anga jamana jetina jamana ire azumbaw woy dobe munum bolo do ota jamana cheni kela baw ma munum ko jugu baw kenna folo no fe wo be dobe munum bolo kama ota foyi tɛ dɔ bolo o kari bɛ n'a yɛrɛ a taali maa ka 20 juin tɛ maa ka 200 juin se foyi t'a ye o ye qanaati ni ka kari ala ye fɛn min kira tun b'a dugawu kɛ ala ne kari ni fɛn ye i n garisɛgɛ min na adamaden garisɛgɛra min na n'a ma kari n'o ye nata in foyi t'a fa fo ni mɔgɔ kɛra i da kɔnɔ don ñenema yi nañu ala yi dan yɔrɔ min na i ka cɛsiri ni i ka wuli ka jɔ kɔfɛ ala tanu o kan yan ye tile fila kɛ yɔrɔ ye dɛ a kɔni man d'an tulo la nka bɛɛ ɲɛ bɛ ko in cogoya la maa t'i ka ko bolodalen bɛɛ kɛ koyi wa ko dɔgɔdalen bɛɛ ti k'i ɲɛna koyi maa tɔw ta filɛ ka k'u kɔ cogo min na i yɛrɛ ta caman bɛ k'i kɔ tɛ dɛ mana ala ka bɔda kɛ an ye ala k'an tulo ma gɛn ala k'an zɔn min ka kɔnsɛya ye ala k'an diɲɛ fara cogo ɲɛ ala ka bɔdaw kɛ an ye maa minnu y'an kɔ ala ka wele jaabi la ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o kɛ an yɛrɛ ye ala ka dafila to an ye ala k'an labɛn ka kɔnsɛya ye hada wa sallallahu ala nabiyina wa sallam